Gapo. Basta man. Ha? Enggak. Kira? Apa? May produkto. Ito yung produkto ba? Ano? Milk tea. Para milk. Milk siya pero para sa tit. Ko. Be. Uy. Kami ba yun? Sabi paggamit. Kiton. Laka. Kiton rin natin eh. Ay, lollipop po garo. 0 to 2 years. Ano? No, sa mga pa rin na mga kan. 2 years above. Ko. Kiton rin natin eh. Ko. Kiton rin na. Milk tit. Milk para sa tit. Wow, nada pa milk para sa tit. Ha, wala pa yung kape para sa tit. Okay. Enggak. Enggak. Ito, kira yung advertise na to. 1, 2, 3, action. Enggak. Umaw na na. Enggak. Okay guys, atong ni-advertise. Melt it. Taste na to, atong melt it. Be. Sama na. Kah, tindugan yaw. Kah. Oops. Uy. Tao yung mosquito. Oh. Oh. Sabi na language yung dong. Cannot understand, ha? Ito. Sabi na siya. Saka mo ka-try. Maipit. Skaan na eh. Ito. Ala. Ito ipit. Iya. Kita niya yung ano. Doraemon. Kasi nabita lang eh. Na Doraemon. 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 Ano naman yung baga na katatuwing tita? Alam mo? Pagwagan? Arms! Anong may tutulong sa'yo? Ito. Pag nasaan ko lang to. Uy, kiss niya si... Uy. Kiss niya siya? Ha? Enggak. Enggak. Dia. Uy, paak na. Dia. Uy, ito mga kiss na paak na. Ano na siya? Kiss paak? Ha? Uy. Uy, hulog man. Kaya magtindog lang guys. Si Amsloy. Lo. Saan na siya? Ha? Enggak. Padram siya? Toing? Padram na ni mo siya? Ha? Padram, uy. Ilong niya, no? Plat yung ilong. Enggak. Dili ah. Melt it. Again, this is most Aquafresh melted fluoride protections with 1000 ppm 0 to 2 years. Cheers, so this tip is very strong because of this melted, and as you can see here, gentle care for melted to help adult teeth came through healthy and strong. Try it. Strong. To. Okay. So nara yung milk ano guys. Okay, milk teeth man. Milk
Bear Brand, and this is the teeth. Teeth. Kick. Teeth. Kita teeth, Bear? No. Arte naman ito. Tanggal niya. Okay. Milk teeth, guys. Affordable lang. Can buy this in all stores nationwide. Milk. Timing my milk. Milk. Teeth. Teeth. Di ba? White na white ng teeth ni baby. Oops. No. Ito ganito ka-strong si milk ito. Kapit na kapit yan si milk teeth. Okay. Uy. Oh. Okay. So, what are you waiting for? Buy milk teeth. Tapon mo niya. Diya. Bigay mo sa akin yan. Oh. Pili ka nito. Itong milk teeth o clip. No. Milk teeth. Okay. Milk teeth. Treat it. Try mo na ang milk teeth, guys. Milk teeth. Milk and teeth. Teeth. Kaya niya ipakita. So, ito na lang. Milk teeth. Bye-bye.